салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, хуш омадин ҳама каса. олами суханҳо, хуш омадин. Якум лайк. Саломат бошед. як нафас хуш омадин. ва алайкум салом. ҳоҷӣ сози шукронаи Аллоҳ меша. Шукронаи Аллоҳ. Худтон чӣ хелен? Созен, тинҷен, хубен? салом. ва алайкум салом. алҳамдулиллаҳ, шукр. худо соз бошед ҳамеша, дӯстои азиз. так, соҳиби канал меомада боша. ман магазин рафтаниям. соҳиби канал биёя. казан теҷе ҳамҷодӣ ё ки не ёле? бобошоев ҳокимҷон. хуш омадӣ бардори азиз. ва алайкум салом. админ хабар гир морам. гап неста, гап неста. так, салому алайкум. худо эфиртон биёен. ман дар пахши мустақимтонам. чува нафаҳмидем. кира дурӯғ гуфтам? ки олами сухан? басир 91 хуш омадед. басир зинда бошед. чӣ дурӯғ гуфтам? ки олами сухан? кани гап зан. охи ман ба канали ин чӣ хел шуморо хабар гирам? вақте ки дар пахши мустақим бардори азиз. ҳамҷо чизест то хуб гуфтаистен. ман нафаҳмидем шумо қати ки гап задестен, дӯстои азиз.
آخه من با نوتبوک میکنم دوستای عزیز، من با نوتبوک وقتی که پخش مستقیم میکنم، باز وقت شما سلیکه میمونه من میگه که خبر گیر، من خبر گرفته نمیتونم دوستای عزیز. وقتی که من در سلیکه شما که در اومدم یه افیر بالا میزنه، یه ای افیر من میبرم میرم که کجا بارداره عزیز. ادمین که میایند، من نه گفتم شما نمیدونم ممکن بیاین. مهربان شب تو رو بیدار خواهم کرد. احمد برای کافه. خوش آمده همه کسا دوستای عزیز، 7 نفر در پخش مستقیم خوش آمده. هیچ جا نمیره میگه. من با میگم که حوزی اینجا من حوزی اینجا سلیکه ویدیو تمام من میبرم میرم ای افیر میبرم میرم ای نوتبوک نمیدونم که تلفن دا آسانه ای نوتبوک من همه چند کرات درمودگیم افیرم زویرشی چیزگیه. من از با تلفن ویدیو تر خبر گرفتم. با کانال خودم هنر و طبیعت قدیمان با در وقت در پخش مستقیم باشیم یگان کسا با در چی خبر نمیگیریم برادر عزیز. نه میشوه، من نمیگم نمیشوه، میشوه و میبروی میری سخن قطعی گپ دیست. فهمو. تا کی ایجا نمیشوه بود تمام. چیزای مفید خوش آمدی برادر عزیز. خوش آمده دوستای عزیزم کسا. نه اما 100% ما عصبی نشدم کو.
نه چی نویسنده باشم من نمیفهمم. شما بلاگر با شیطانی با شیطانی یا چورا هستین. من شما را نفهمیدم والا این سخنها شما چی گفتین برادر عزیز؟ من چی گفتین؟ چی را در نظر دارین؟ من حیران میشم. چی شیطانی ما را دیدی کنی گوزم؟ من همه آدم فهمونده استم که کانال کزان تجی قطعی من درومده خبر گرفته نمیتونم نوار یگون تونه حتی کانال دیگه آدم های من چی خیلی خود سرانه مثال میدروم کانال شما را خبر میگیریم برادر عزیز. من حتی این همی کلوشتایی را مثال اجازه داره کلوش میتونم تونه دوستای عزیز فقط برای نوار یگون کسی خبر گرفته یگون تا کسی کامنتی رو وقت کردن من در اجازت نیست من پرسیدگی نیستم در جهت برای همین صاحب کانال خودش باید دروی خبر گیرتونه. اما با کانال خودم درآمدازی خبر گرفته سام دوستای عزیز چوا خبر میگیره شما با نمیکنین تاگ من همه حاضی با تلفن خودم با اکانت خودم کانال شما را خبر گرفته سام دوستای عزیز. من با گفته سام که ای پخش مستقیم من در ویدیو شما دروم گشته درآمدن نمیتونم و قصاوت کافی ندارم که من کامپیوتر کوفته شینم نمیتونم ای دستم نمیبیاد دوستای عزیز چیکار کنم؟ برای همین در اینجا گپای سفسطای اوسانی ده خلیگان نویسان شیطانی و پیتونی در کجا شیطانی ما را دیده دوستای عزیز؟ یک گپای می نویسان برادر عزیز به خفگی خبر گفتیم که نمیشه از نچید نمیشه آخی من با تلفن خودم شما را خبر گرفتم گفتم تو نکو برای نوار یکدیگر خبر گرفتن نخو مجبور کنی همین نوار خوب باشه انشاءالله میدونن تماشا میکنن نوارتون دوستای عزیز. برای این یگام خفگی نکنین شما مجبور هم نکنین نخو نواره که مثال میپرتوین تو آدم مجبور کنی که من خبر گیر نواری خوب باشه من همین نواره شما رو نو تماشا کردم نوارتون خوبه نوارتون خوبه نه که ما برادر عزیز خفه نشوین ما همه شما را مثال خبر گرفتن نمیتونیم هزار چند نفر در مثال چندین هزارها در برادر عزیز ما ابونه شدگیم نمیتونیم اسپید نمیکنیم خبر گرفتن دا так ай бай бача не ман ягон чи нагуфтам дига дар инҷа мисол шайтон менависонанд охи чӣ шайтони моро дидан ман ҳайрон мешавам чӣ шайтонӣ карда бошем мо хуш омадем беспредел хуш омадӣ бародари азиз аксариятшон ҳам бародарам мехеланд мебиёнд мисол чӣ мекунанд бо як хелиш комментарияда мисол менависонанд бовар кунед бародари азиз ин кори мисол чӣ неста ба маҷбурӣ намешавад бародари азиз мисол ҳамин як маротиб мисол гуфте хабар гир иншоалло хабар мегирем ҳамн вақте ки расид мисол хабартон мегирем барои ин хафагӣ накунед ҳар яктаи шуморо мо запоминат намекунем бародари азизу худ ай моро хафа нашавед дӯстои азиз ё аллоҳ дилта холӣ ки беспредел
омадӣ ака. Юсуф продакшн хуш омадӣ бародари азиз. бо мега ки дурӯғ мегӯед. Ман гуфтаистамтона ки канали ман нестай. Ман вақте дурум ай эфир мебурам бародари азиз. Мефаҳмем ина ай эфир мебурам, ин телефон нестай ки ман силкаи канали тида дурам, ин ноутбукай. Мефаҳмем инша. Ман сарфам намерам бародари азиз. Ман ҳам пахшои мустақими худам дам гап мезанам ки хабар гирем. Ман хабар намегирам. Ман фақат ба телефон медурам, хабар мегирем дӯстои азиз. Так заблокироватш накунед. Ох, чиро заблокироватш кардем? ҳозир ҳаминҷо силкаи каналшона монанд, силкаи каналшона мешад ромада. Некем ай эфир мебурои охи. Обратно ман дуромада наметавонам ба ноутбук. Фаҳмед бародари азиз. Унам телефон дам нигоҳ кунем. Вақте ки силкаи видео мемонад, айми ина бози ман силкаи видео мемонам, шумо ай эфир мебуроен. Бози ман ина мисол силкаи видео мемонам, я та дуроен, ай эфир мебуроен мерен. Гашта бо маҷбурем библиотека дуроен, ба гашта ба эфир дуроен. Ҳамин хел аста ё ки неста бародари азиз? Так. блокш намекардӣ, мемондӣ месода. хай канали шумо худо зинда бошед. Ман дӯстои азиз чӣ мерам, магазин мерам. Хай шумо суҳбат кардан гирен. Казан тезе соҳиби канал ҳаминҷо дар дӯстои азиз. Худованд нигаҳбони ҳаматон бошад. Дар ҳаққи мо дуогӯ бошену. Ман ҳозир магазин мерам, иншоаллоҳ мебиём. Я 15-20 дақиқа пас мебиём. магазин мерам, иншоаллоҳ мебиём ҳозир. Так. Я аллоҳ.
کو خوش آمدید دوستای عزیز، ما آماده. اعلان کسی در کانال حاکمجان ابونه نیستی بشوه التماس. بله میشوه، خدا همو دیوانه را بر وقت بلاک نماندی که سرتا گرم کرد. نه من بلاک نمیمونم اشکال من نور از بلاکی را چکرم بیه فسکای مثال فقط فهمون شاخی مثال نمیفهمم بعضشون. من مثال کانال شما من چخه با کانال شما درون دیگه نفر خبر گیرم. کانال شما کانال خودم باشه، کانال خودم قدی با تلفن میدرم میبینم با کانال خودم درآمده دیده سبودم در اونجا گفته سبود که شما دروغ میگین میشه درآمده و من نگفتم که نمیشه درآمده. من گفتم میبرویا ای فیر وقتی که میدرم کانال شما میبرویا. های خلاصه با گذشته صلوات. نه کورژینکا تونم نیست چه خیلی تونی که کورژینکا غوصه کورژینکا پشم داره گجاسته نکه غوص خسرو اگم که گرمی خسرو میگیره که خیلی ارزانه که قیمت نیست ایو یکی نیم هزار گرفتگی میشه. اینه پاری نگرفتگی بدم من نکیم گرمی خسرو میگیره. مغازین رفتم گویم خوردنی خریدم یادم چی خریدم که نوای کار برآمده گشنه اکای کنه هنر اشتهای چود یا چو دارم گریستم کودکی را بخیال بیارین. این همه جزیر شده که
آش گرفتم روغن آش هم مرا جزیر کرده. توی داریم تو هم مرا جزیر کرده روغنی آش. так های خلاصه هم خیلی دوستای عزیز روغنی آش همه رو ویران کرده. همه رو روغنی آش ویران کرده کروچی. های خلاصه هم خیلی دوستا. چخیل ادمین جون безани ҳамин дилия қадри зан ба бад мерасед. нафаҳмидум ман шуморо. гулрӯ кенҷаева. ҳамадон хуш омадед дӯсти азиз. ҳамадон хуш омадед. бардораи азиз якдигартонро дастгирӣ кунем. хай ака мехеда зиндагӣ да зиндагӣ. занак бояд ба қадри мо расад, на мо ба қадри вай. чеснок пӯст кардестам. вақти грипп шудагия чеснок хӯрдан дар кора ки грипп нақапа. барои ҳамон гуфтам як
ҷомошӯю хонарӯбӣ як моҳ безан кунед, баъд вақт ман агар 10 моҳрам агар безан ҳами ҷомошӯю хонарӯю косашӯйро кунам, ман ба қадри зан намерасам. Чӣ хел фаҳмиде? Барое ки ҳамаша аз дасту мебиёяд. Барое ки ҳамаша аз дасту мебиёяд. ҳамаша метонам. Так то вақте ки ба ин ғарибӣ мебиҳад, баъд занак занг мезанад, баъд мега ки мардакҷон мега ки карочи бе ту зиндагӣ так то ҳам хеле мегӯем дар занаҳо. Зиндагӣ ҷура ҳамин хел пастию баландӣ дорад. Пастию баландиш ҳамин дурию чияй? Азоби ғарибияй. Азоби зиндагиам пасту баландиш ҳаминай охир. Файратишка. барфа диде дар Тоҷикистон чӣ хел дар ҳоли қидор роид мекунам. Кӯдакои ман бозӣ кардастан, бахшиш ӯ маротиб ӯ дафъ гуфта будам ки видео роид мекунам, роид накардам. ҳоли роид мекунам, барф баланд задагия дар чи Шоразмда. Ак намедонам дига ҷойшда чанд қад задагия. Ҳамн видео аз Шоразм роид карагиам. Ҳамқа баланда барф ки ягон 15 сантиметр, қариб 20 сантиметр айда, қариб. чуа ҳамадон? барои чӣ? ман ин қадар чӯснока пӯст кардам, кӣ мехӯра ина? хай, шукронаи Аллоҳ. не видеое ки пеш гуфта будам таку, як рӯз хеле як ҳафта не як моҳ гузаштагия ӯ навора ман гуфтам роид мекунам, роид накардам. ҳамон видеоам хел удалӣ шуд рафт. хулоса ҳозир видеом роид карагиам, роид мекунам. бе ҳамин ҳозир фаромӯш накунам, роид кунам. худо барое ки фаромӯш мекунам яке ба роид карда наметонам. Так. Здесь чё мы дай? Прямой трансляция. Чим-чи. Не, бомба. Не. Зиндагӣ шум намешавад. аммо худут аммо назари худут шум метавои, зиндагӣ шум намешавад. Так. медарем наворҳо. ямаки ман чизе рӯй кардам дако. хуш омадем.
خدا باترک روی دکنم دایی تلفن نامده دایی اینو او تلفن ها دایی تلفن یا ویدیو آمده گه ویدیو کودکان نبودیان خای مایده مایده آنها که با خودی شروع میکنیم خوش آمده دوستای عزیز 52 minut میشاله که در پخش مستقیمیم یکی من 10 minut ایستادم نه ایستادم خیلی سوزن خوبه شکرانه الله بسیار تمام ادمین جان سلامت باشین رحمت کلام رحمت کلام شهری تو چی گیره داری تو گاب نیست رحمت کلام خدا مخفی نیست آشای گوشت مرغ خطی آنا اینجاست ده لینگوی مرغ های در پاکت های جوشوندگی بیرون کردگی так اینجاست ده پیچینکای خدروش ده زفیر های کو همو خیلی های خیلی با چیه دیگه چسناک های نونبایی های نونبایی چودایا burada دیگه چی نیست خیلی یک بلاک کن ادمین خریدگی ها را بینیم شوخی میکنم سلامت باشید بله جایی که مردک جون تایمای مخیر و مردک جون زن چخ کننگی انا دیدن
безания агар зан бошад мантую як гапое мегӯяд ки нигоҳ кун. ҳоли боша боме биёд абар мега мардакҷон хеле манту қатин печон. зан мешид мантут мекаро манту мекард. با فراد نکنه مگه بیا یاردم کن. حالا من یک روز یک جا مهمونی میرم در اونجا در اون کوارتیر مانتوپازا که گویم مانتوپازا که همین تاجیکستان آورگیم در اون کوارتیر پیش بچه ها دار همینجا میرم مانتوکنی را زبالا را تنو کرانش نوار میگیریم که پخش مستقیم میکنم تماشا کنین چه خیلی مانتو میکنم با یاد گیرین آدم های نمیتونسته که با یاد گیرین. نیالی ناو سرکارم خوردن جورا من айсифи дуюмим мантупечониро ёд гирифтагим. айсифи дуюмим гап неста. як консерва муира хубе. мантуро далаган дидӣ? ту ҳамадон ҷура дар тоҷикистони ту бояд ҳар рӯз манту заказ кунӣ манту хӯрдан гирӣ. ман ҳар як хона рафтагим да мисол пеш ҳамин рӯзе ки равм мисол хона дар кишварам тоҷикистон занг мезанам ки фалон соат мерам манту кунем манту тайёр кунем манту мекунам ба мерем манту мехӯрем. ҳамин чанд карате рафтагим манту заказ кардагим манту хӯрдагим. оз равған қимат шуда манту карда намешавад. оз ямуд меге ки гӯшт неста я лаҳзаи гӯроро тамошо кардагӣ ба як пиёзи холӣ мера чира самбусаро мехӯра баъд мега мешудааст ку мешудааст ку ӯ бечора фурӯшанда мега чӯ ини хеле гуфтагӣ боша ҳам муттаҳаме мешудааст ку гуфта баъд оқибат мефаҳма ки вай занша гуфтеста будай ки мешудааст ку мантуи бегӯшт. охир мега ки зану ҳам хонада мегӯм ки манту кун чи самбуса кун намекуна мега гӯшт нест оина бегӯшт мешудай ку. так барои ҳамин ҳамаи кор мешавад. дар куҷои дудар мана дар назар дорем. ман дар краснодарский край. гӯшт барвақт қимат шуда. гӯшт ба фикрам як дами 70 сум шудагия ё ки камтарака.
нормале буда, қимат не, аммо ман будагида 50 сум буда, агаки 3 сомонӣ ман 1 солу 3 моҳ шуд, 1 солу 3 моҳ 1 солу 4 моҳ шуд ман нарафтам. 50 сомонӣ буд аммо гӯштмо ҳамуҷо будагии манда. Ай 50 сум як тини зардак арзон набуд. خوش آمدید دوستای عزیز، همه کسا خوش آمدین، زنده باشین. یا الله، شکرانه الله. این بچه من چسناک گرفتم، چسناک شیرینه. اول میخریش شیرینه وه این میخه تز بزن کن. این اول شیرینی میتو بعد توی دادم کن. چشمات دیسکرا میپره. چی خیلی؟ برادرها یک چیتون میگم، همتونده ای شما خواهش میکنم مجبور نکنین یکدیگرتون که نواری من خبر گیری تو خبر نمیگیری، به مهرشدگی. برادرای عزیز، همه وقتی که یک دفعه دو دفعه یک نفر خبر گرفتی، همه آدم ای خودش عقل میکنه میره خبر میگیره. برادرای عزیز، همه آدم وقتی ها انشاءالله خبرتون میگیره. برای همین خفه نشوه یکدیگرتون، مجبور هم نکنه یکدیگرتون. دوستای عزیز، با مجبوری نه خوب، مجبوری قط یگام چی حل نمیشه، یگام مشکلی حل نمیشه دوستای عزیز. برای همین مثال یک مراتب مثال گفته انشاءالله همش تنج میشه، همش مایده خبرتون میگیرن. یک دفعه خبر نگیرید، مثال دو سه نوار تا خبر نگیرید، یگام نوار دیگه تا با خبر میگیره. خفگی نکنه یکدیگرتون دوستای عزیز. تلگرامda поделиться کردم.
ман одамои мешинохтагима ҳамаша хабар мегирам, кадоме ки эфирода мешиносумшон. фаҳмо. Эҳе, 100 аккаунт дошта, телефонҷонаш вайрон шуда. Шукрона Аллоҳ. ҳаминҷа дар пахши мустақиме кӣ будем? Воҳ, ҳиҷра ман да нависондиям ку.
Так, давоми гап дар пахши мустақими Басир 91 будем. Кадоме ҳамҷо кадом бародармон Ёқубҷон буд ба фикрам, агар хато накунам, шеър нависондаиста буд. шеърҳои ҳамон каса ман якташа скриншот кардам, гирифтам, оз явое мехонем тано дӯстои азиз. ҳама рафтааст ку 4 нафар ҳастай ку. Парвизҷон хуш омадӣ. Сози Парвизҷон, саломатият хубай? Кору боро хубай? Зиндагиё хубай? Меравам ай дӯст ғарибам, ман ғариб, доимо ин дарди дил бо ман рақиб. Кай кунам парвоз, ки болам бастааст, кулбаи зори ин ғариб бишкастааст. дар ғарибӣ нисфи умрам даргузашт, ин ҳама шеърҳои ман буд саргузашт. Ин шеърро бардораи азиз Ёқубҷон бародармон нависонда, Ёқубҷон ТЖ. Амиру скриншот кардам, гирифтам. раис хуш омадӣ. Раис сози тинҷӣ, саломатият хубай? Отчётсупорӣ омадӣ раис? раис отчётсупорӣ омадӣ? ман пеш худат ҳисобот додум, ина телефона кашидам, худат отчётсупорӣ омадӣ, а раис? Так, дар пахши мустақими апаи азизмон Басир 91, ман хулоса бо як шеър нависондам. дӯстои азиз, пахши мустақим шумо биромадам, нависондам ки нигар ман омадам ай дӯсти ҷонӣ, нигар ман омадам ай дӯсти ҷонӣ, қабулам кун агар меҳмон бихонӣ. манам дӯсте ки дар ҳар тангдастӣ қанотат мешавам, дӯсти хуб ҳастӣ. ина Басир худаш омад. Саломат бошӣ, хуш омадӣ дӯсти азиз Басир 91, хуш омадем. ҳамин шеърро дар пахши мустақими худат нависондум. ҳамин байни гӯем 2 дақиқарам накашида, ҳамин гӯем дар калиман омад, нависондум, ша рафт. Басир хуш омадӣ мегӯяд. нигар ман омадам ай дӯсти ҷонӣ, қабулам кун агар меҳмон бихонӣ. манам дӯсте ки дар ҳар тангдастӣ қанотат мешавам, дӯсти хуб ҳастӣ. Саломат бошен, хуш бошен, саломат бошен. Так, апаҷон фақат қатъи қудотон суҳбат мекунем. тӯй дорем ку. Ин ки шаҳри Туз чо кари гиря дорӣ? бардораи азиз, агар ҳамин рӯзое ки конкурсои одамо мегузара ку, ман агар гапои ваеро хонум шумода ку, шумо дар ҳайрат мемонед. бовар кунед да. ҳамин гапои ҳам подписчикошона ман хонум агар, ҳамин хеку асаботон кулед мешавад.
شما افیر کرده بودین که بسیر 91 افیر کرده بودین. همونجا من یادم استودم گفتین که افیر کشم دری بعد شد گفته سبب چیه شد گفته بعد من افیر شما برومادم نمیدونم افیر تونا کشته نکشته من افیر برومادم و سراز دا کازان تجیده پخش مستقیم برومادم دینا بگه نمیدونم شاو پوز نبود گفتی و گپو در کنکورسی اگر تو پلان گفتنی آدم شینوسین صنعتکار توجیکی خدمانه کنکورسی همون شخصا دا در اومدیم خلاصه یک گپا می نویسانند برادرای توجیکی خدمون که همه خیل باور کنین برادرای عزیز کو همی نرچیلی که پا توری سرد می برویه باور کنین دا نه که من ندیدم شما سوال دادین در اوجه نه که من ندیدم راستی من بعد همین شعر را نویساندم شما را پرسیدم که شعر چی خیل بود جواب شما را گرفتم بعد بعدا برو اومدم کاسیم گولوف خوش آمدی برادر عزیز دیروز هم صحبت کردم دیروز در پخش مستقیم خودم حتی یک برادر هم صحبت شدیم خیلی برادری مثال زبانش خوب و خوشرو قدیم صحبت کرد گویم به حقارت دشنام خوب با معامله خوب گاو زد مثال قدال گاو نزدیم یا تخمینا یکم 10 minut باری گاو زدیم با فکرم ممکن زیادتر ممکن کمتر گاو زدیم اکو این دو نفر شد وعده میتیان که وعده دو دستیان که همیشه تمام کنیم بعد تمام دیگه نمیکنیم خیلی با میبینیم کنی چی میشه با میگردن انشاءالله میگردن نیکیم من همون کسا با زبانی حال آمدن روزی که پخش مستقیم اون نواره که میگی دیدیم اون همون نوارده همون برادر با زبانی حال آمد میگه که یکم موضوع دیگه دا گذر برادری عزیز یکم موضوع دیگه دا گذر ایقا گویم در من خلال میرسونم значит یکم результат هسته خلالشون میرسونیم برای همین میگن که نکنین در باره همون تاکسیست توجیک یگان اعتراض کنتون نسبت سیاست نادرستی امروزه تاجیکستان تاکسیست خیلی تاکسیست من تماما نمیدونم که خیلی تاکسیست شما در نظر دارین من میدونم اخی بیزنسشون уже کم چی دیسته لیکن ممکن همه یاد ریشتورک شاید من نوارا تماشا نکردم و در همونجا صورت یا تاکسیستا موندگی بودن همونجا در با فکرم نشان دادگی بوده که چیم خیلی اعتراضی تاکسیست چیکار کرده او تاکسیست آخه راستی گپ نمیدونم من عاقبت کارو نمیدونم لیکن همونجا گویم در وقت یوتیوب دا دیده بودم جریمه‌اش کردن در شهر دوشنبه برای چی جریمه‌اش کردین با سیاست کار ندارم
бале бардораи азиз, так дили аҳолӣ надидам видеото. значи ягон нарушение кардагия охи ки ҷаримааш кардиям. қосим гулов бародари азиз, мана шуморам аккаунт дорен, ина шуморам гӯем ҳисоби канала шумо видео карден хитон. кани ҳами силкаи видео тамон ман бинум. خب با تیوه میگه که من در подписаться дар кор нест мега. یا аллоҳи меҳрабон. охи ина калити додум силкаш амон бинем кани ама навора ки худат кардаги ама навори хита бинем кани бародари азиз. ва алайкум ассалом, хуш омадӣ бародари азиз, хуш омадӣ. ба фикрит салом дода бошӣ. Ман фикритро чӣ ха мебинам ки мана салом додӣ бародари азиз. шояд навишта бошӣ. хуш омадӣ. ва алайкум ассалом дӯсти азиз. вақте ки ба фикр салом додӣ ман наметавонам саломитро дида ҷура. агар нависонӣ мебинам. кани бародари азиз киҷо шудӣ? не охи шумо нависондем ки ба фикрам саломатон додум админ. ба фикрит салом дода бошӣ ман фикритро дида наметавонам дӯсти азиз. фикрта мисол навишта бошӣ хай дида метавонам. барои ҳамин гуфтаестам ку агар ба фикрит ҳамин хел салом дода бошӣ. ман надидам фикритро. бахшиш комментарияи ӯ бародара хондаи сабдум шуморо нахондум. дидум просто шуморо дидум, номи каналтона хонда натонистум.
یا الله مهربان. دل و جانم فدای دل و جانم فدایت یا محمد. دل و جانم فدایت یا محمد. سری من خاک پایت یا محمد. تو زحمت ها کشیدی بهر امت محمد یا محمد یا محمد. Так, салом. ҷавоби исломӣ нест кӯ? Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадӣ. Кани ӯ бародар ихел гуфтем ӯ бародар рафта ку? Куҷо шудӣ бародар Қосим? Қосимҷон бародари азиз, куҷо шудӣ? Силкаи наворта намондӣ ку клити додем? Қосим Гулов бародари азиз, шунидеса боши мона силкаи ҳам видеора моно хуб бинем. ҳамада бародари чахчақ ман рафтем. Хуш омадӣ Шаҳритуз бародари азиз, зинда бошӣ. навори ман нест. Охи ман шуморо пурсидем бародари азиз ки шумо дар бораи ҳамун наворе ки шумо тамошо кардем навор кардем? дӯстои азиз, ҳамин мисол нафаре ки мисол мега ки навор кунен, дӯстои азиз, ина ман ҳозир инами шуморо мегум бародари азиз ки ҳамин конкурскуно дар ҷомеаи мо зарари калон овардастиянд. Метавонен ки хезен мисол навор кунен, фикртона гап занен ки ҳамин конкурскунӣ ай байн рава ҳамин ҷомеаи мо фасод нашава. Метавонен? Инами кора кардан метавонен? нафаре ки ин сухана мега бародари азиз, якум худаш амал мекуна, ба баъдан дигароро мега ки бародари азиз, як кореро пеша гирен ки дар ҷомеа зарараш нарасад, ҷомеада ҳам фоидае ба ҷомеа биёя, ҳам фоидае ба шумо расад. Не ки мо баръакс мекунем. Як каса мисол мегем ки хез навор куну, а худмонро кафо мекашем. Бародари азиз, мисол якгапа шавем, ин дигае бародари азиз. барои ҳамин вақте ки мисол мо инами лубойтамон ҳадиақал канали ютубам надошта бошем, инами нависондесе кадометон нависондесе ҳаматон дар ҳамин чие ки доре аккаунте ки доре видеонавор партофта метоне бародари азиз. Видеонавор карда партофта метоне, ягон мушкиле надораем. барои ҳамин мисол прежде чем як каса гуфтана, якум худтон амал кунен, навор кунен, ба баъдан гӯен бародари азиз ки хез мисол гап зан. Ина ман мисол хестам гап задам, хез турам бародари азиз гап зан. Так, сериал раҳмат барои оли ман он наворро иншоалло тамошо мекунам бародари азиз. ҳамадон ҳамо кира байт хондеса будаку як намуд ҷазме бидаи ӯ бародармон ки хулоса мега ки дака мо моҳӣ қафена. дур ғайватанем обуна шавмада. Так. бародари азиз, ё ки ман нотуғрӣ мегӯм, ҳамин нав гуфтесам ку прежде чем мисол як каса мегӯем ки мисол хе мисол барои як навор ки як суҳбат ки гап зан, мисол ҳамина мо метавонем ки якум худмон ҳамун наворро кунем, гап занем дар бораи ҳамун мавзӯъ. баъд мисол як нафари дигарро гӯем ки хе бародари азиз
дар бораи ҳамин навор як суҳбате кун. ҳамин наворро тамошо кун. Агар ҳамин наворда мисол ягон несправедливост боша, мисол ягон фикри ақидаи хитагӯ бардори азиз. бахшиш нахондем, бахшиш. Чиба намехонӣ? Мега гапомона акаи ҳунар. Намедонам чуа нахондум. Ҳама силкаи холе охи чира хонум дига. Ина ответ ба ҳамаи конкурскуно. Марҳамат, лайка фаромӯш накунед. ответ ба ҳамаи конкурскуно. Қубот ТВ кани хай бинем. Чӣ ответ дода бошаи бародармо? ба фикрам ягон ҳақоратшон кардагӣ нест, ягон дашномшон кардагӣ нест, суханои хуб гуфтагӣ ба фикрам. Так. ҳамин пишика мегӣ. ина бардори азиз вали медиа. Ина я подписчик дига зиёд шудӣ. ҳунар ва табиат канали мана бардори азиз. Ман подписаса кардам каналада. ин навори сарик пуррае ку. мега ки ман да нашава бешухӣ мегум Самира Сумайя. Чуба нашавам? Так. Кани силкаи каналта мондагӣ? Турецки мана я подписчики дига зиёд шудем. Мана я лайки дига бо як комментария дига дӯсти азиз. айноми канали ҳунар ва табиат. бо кира дастгирӣ кунем? Гав занем. хайкани аз сухан кине бо кира дастгирӣ кунем дӯстои азиз? Пакая добрый. Гав занем. дурай ватан мара.
چند کار داشت با подписаться کنیم خواهد بدرویم کنی یکی подписаться کرگیم не инами чанд канале дорем вақти подписаться карагим поён да бо каналай уми оиша аминам канали шумо ба фикрам шудагӣ миндам ҳай хулоса бародари азиз як дақиқа бародари азиз ози ман мебиём як дақиқа не зиёдтар بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم برادرای عزیز خداوند عمرکی درازتون کیو رزق فرازتون کیو اهل توفیقتون کنه اهل مؤمنتون کنه و هر جا سفر میکنین خداوند سفر سفیدتون کیو سفر بی خطرتون کیو چی آرزو و حواسی در دلتون دارین آرزوهای نیک دارین و همه آرزو و حواسهای نیکتون الله رسونتون برادرای عزیز نفرهایی که بیمار هستند خداوند کریم بیماریاشون شفای کامل و عاجل عطا فرمایی و نفرهایی که آرزوی فرزنددار شده ندارند خداوند کریم صاحب فرزند صالح و صالحه و سالمشان گردانی نفرهایی که بی زن هستند صاحب زن صالحه گردانشون و نفرهایی که بی شوهر هستند صاحب شوهر صالح گردانشون خداوند کریم نزدیکان کسی که مثال گذشتگی است دنیا را پدرو دوفتگی هستند خداوند کریم جاهاشون جنت گردانی گروهشون پرنور گردانی و روحشون از ما شاد گردانی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اغفر لي ولوالدي والاستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منه والاموات انك مجيب دعوات ورفيع درجات ومنزل بركات
و قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی که تو قادرترین قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب سوی این جماعت کن. نگاهی رحمتت یا رب سوی این جماعت کن که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. ای فتاح بخشنده، ای فتاح بخشنده، بگشا دل بنده تا بنده مسلمان شو، خواننده قرآن شو. زنده باشه برادر عزیز، سلامت باشه دوستای عزیز. 1 ساعت و 43 минут میشه در پخش مستقیمیم. خداوند نگهبان همتون باشه و السلام علیکم و رحمت الله. زنده باشین. با فردا انشاءالله پخش مستقیم میکنیم در کازان تجرم. خیلی با انشاءالله کانال هنر و طبیعت هم پخش مستقیم میشه. دوستای عزیز، من نماز خفتن رو میخونم. انشاءالله با کانال هنر و طبیعت میدوریم پخش مستقیم میکنیم. ولی برادر عزیز روزی کلید میتیم تا حتما دستگیری میکنم. توریت خدا رحمت با شما هم برای دستگیری. سلامت باشین، سلامت باشین. معلش دوستای عزیز، من پخش مستقیم قطع میکنم، نماز میخونم انشاءالله. بعد نماز خدا خواه میبرم پخش مستقیم در کانال هنر و طبیعت. خدا حافظ دوستای عزیز.